हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता। आयचे विष्णू सहस्रनामाचो श्लोको आमी पळोवचे आशिल्ले। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता तो श्लोको आतां 53 श्लोको तो। उत्तरो गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता गोपतिर्गोप्ता गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता शरीरभूतभृद्भोक्ता भूतभृद्भोक्ता भूतभृद्भोक्ता जातते कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। उत्तराय नमः। गोपतये नमः। गोप्त्रे नमः। ज्ञानगम्याय नमः। पुरातनाय नमः। शरीरिणे नमः। भूतभृते नमः। भोक्त्रे नमः। कपीन्द्राय नमः। भूरि दक्षिणाय नमः। उत्तराय नमः। उत्तर मळे उत्तर म्हळ्यार आन्सर म्हण तशी न्ही। उत्तर म्हळ्यार उत्कृश्ट जावन आशिल्लो, सर्वांकय श्रेश्ठ जावन आशिल्लो। उत्तर उत् उत् म्हळ्यार उत्तम, उत्तमा पशी वैरचो उत्तर उत्कृष्ट उत्तर। उत् म्हळ्यार अन्य करतो अत्यंत श्रेष्ठ जिवांक तर संसार सागरा दुखून दणसायता। कोण मोक्षा खातीर प्रयत्न करताच की कोण मोक्षार्ह की तांकां संसार सागरा दुखून दंटयतलो तसलो ताका उत्तराय नमः म्हणचें। तशीची गोपतये नमः। गोपतये नमः कृष्णावतारांत गायक पुराय यजमान जावन आशिल्ले परमात्माक गोपती म्हूण म्हणटाची। गायक पुराय तोच यजमान। तशी वयर वयर आमी अर्थ करून घेवचे जाल्यार कृष्णावतारांत गायक पुराय तो चरयत आशिल्लो, गायचे यजमान जावन आशिल्ले, तशें जावन ताका गोपती म्हणलें म्हणून। जाल्यार गो म्हळ्यार शब्दाक केवल गाय म्हूण न्ही, भूंय वेदू सूर्यो अशें मस्त सकड अर्थ आसा। तशें जावन गोपती म्हळ्यार भुंयचो यजमान, वेद सांगिलो, सुर्याल अंतर्यामी अशी पुराय आमी लेख पळयता। तशीची गोपती म्हळ्यार 14 लोकांचो यजमान आनी समस्त वेदविद्या। गो म्हळ्यार वेद म्हणलेले, तशी समस्त वेदविद्या सांगील तसलो परमात्मा वेदविद्येक अधिपती जावन आशिल्लो परमात्मा ताका गोपती म्हणचें। आतां गोप्त्रे नमः म्हणलें। गोप्त्रे गोप्त्रे नमः। गोप्ता गोप्ता म्हळ्यार पालन करतलो। जवो गोप्य म्हळ्यार एकदम गोप्य, तो आपणाक आपण आवरण करून दवरून घेतिल्लो म्हळ्यार परमात्मा विशय विंगड कोणाकय गोतना। तो एक नमने ताका तो धांपून दवरल्या वरी, तागेले विचार पुराय जनाक कसले कळना नशी, तो तागेले इतले आसशी, तशें जावन ताका गोप्य म्हणचें। गोप्ता म्हळ्यार पालन करतलो। तशी हांगा गोप्ता म्हळ्यार
दोन अर्थारे गोपत्रे म्हणले कोयत म्हळ्यार एक पूर जनाक गोप त्रायते म्हळ्यार गोप ताका तो एक नमने आवरण करून कोणाकय कळना नशी आसल्यारय कोणाकय दिसनाशी कोणाकय तागेले विशय कळना नशी तो आसल्यारय त्रायते परमात्मो बायचे आमकां बाह्य दृश्टिकोणाकय दिसनासच्या पुरो जाल्यार आंतरीक दृश्टीक परमात्मा गोचर जाता तशी पळयतले जेन्ना तो कोणाकय दिसना जाल्यार पुराय जेन्ना तो पळयता आनी रक्षण करता तशें हांव ताका गोप्त्रे नमः म्हणचे ज्ञानगम्याय नमः ज्ञानगम्याय ज्ञानगम्यः ज्ञानाक तो गम्य म्हळ्यार ज्ञानाचे उद्देश कसले ताका गम्य म्हणचे तसले ज्ञान कोणाल घेवका उद्देश कोणाल विशयी परमात्माले तशें न्हू ज्ञान आशिल्ले जेन्ना मात्र कळटलो ज्ञानाक गम्य उद्देश जावन आशिल्लो आनी परमात्माक पावका म्हण जाल्यार ज्ञान आशिल्ले जेन्ना मात्र परमात्मा मेळटा म्हण जाल्यार वैवे तशें देखून ज्ञानाक मात्र मेळटलो ज्ञाना मात्र गम्य जावन आशिल्लें तशें हांव ताका ज्ञानगम्य म्हणचे पुरातनाय नमः पुरातनाय नमः आदिदेव म्हणटा पळय तेचे अर्थ तांगा पुरातन मस्त काळ फुडलो आदिदेव पुराय जेन्ना पशी फुडलो सुरवेक स्टार्टींग पॉयंट तशी पुरातन स्टार्टींग दुखून आशिल्लो खंयची स्टार्टींग सृश्टी प्रारंभ न्ही ताजे पशी फुड दुखून केदां ना कोणाक गोतू परमात्मा केदन दुखूनच म्हूण म्हळ्यार कोणाकय गोतना तशें जावन तो भारी पुरातन परमात्माक सूर दुखून पळयलें कोणें समय ना इता म्हळ्यार तो केदन दुखूनच म्हणून गोतना पुराय तागेले नंतवयची सृश्टी ताणें केलेलें तशी सर्व जना पशी आदीचो सर्व जना पशी फुडलो मालगडो सर्व जना पशी फुडलो मालगोड म्हणीत तशी ताका पुरातन म्हणचे आनी एक कसं म्हळ्यार पुर म्हळ्यार शरीर म्हणटाची त्या शरिरा भितर वास करून आसतलो पुरातनः आनी एक पळयाची शरीर भूत भ्रते नमः आनी शरीरिणे नमः भूतभ्रते नमः दोन रितीनी नांव सांगूं येता शरीरिणे नमः परमात्मो चांग शरीर आशिल्लो म्हळ्यार तागेलें अप्राकृत शरीर दिव्य शरीर आशिल्लो तशें जावन शरीरिणे आनी एक कसं म्हळ्यार आमगेले सर्व जिवांगेले शरिरांत अंतर्यामी जावन आशिल्लो तशें जावन शरीरिणे आनी एक कसं म्हळ्यार भूतभ्रते नमः भूत म्हळ्यार जीव आशिल्ले प्राण आशिल्ले पुराय हाका भूत म्हणचे भूतभ्रते नमः त्या पुराय जिवांक धारण केल्लो तशें जावन भूतभ्रते नमः आतां शरीरिणे नमः भूतभ्रते नमः म्हूण येता म्हूण तशें अर्थ सांगले आतां शरीर भूतभ्रते नमः त्या मागीर एक जावन इल्लें कोयता आमी ताका म्हळ्यार हें सगळें ब्रह्मांड परमात्माला शरीर म्हणटाचे आमी आनी पिंडांड तें म्हळ्यार पिंडांड म्हळ्यार आमगेले देह आनी ती परमात्मान आसूचे तशी ह्या शरिरांत पंचभूत परमात्माली सृश्टी ती वय ते सूक्ष्म स्थितीरी ह्या शरिरांत आसता त्या पंचभूतावटू मन बुद्धी अहंकार चित्त चेतन ह्या पुरे परमात्माली सृश्टी आनी आमगेले देहांतूय परमात्मा चारी रुपार आसता म्हणटाची प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण आनी अनिरुद्ध तशें जावन ताका चतुर्मुर्ती म्हणचे तशी पंचभूतात्मक जावन आशिल्ले पंचकोशात्मक ते सांगला ज्ञानमय विज्ञानमय अन्नमय असले आनंदमय असले पंचकोशात्मक जावन आशिल्ले शरीर आशिल्लो परमात्मो ते शरीर धारण करून आसता शरिरांतूय आसता शरीर धारण करूनय आसता शरीरिणे नमः भूतभ्रते नमः तशी शरीर भूतभ्रते नमः शरीर धारण करून आशिल्लो पंचभूतात्मक शरीर धारण करून आशिल्लो शरीर भूतभ्रते नमः आनी भोक्त्रे नमः भोक्त्रे भोगतलो सूख भोगचे दुख्ख भोगचे म्हणटा भोगतलो तो परमात्मा भोगतलो कसो भोगतलो तो सुखमान भोगतलो ताका दुख्ख म्हणलेलें ना जगत्यांतले सर्व विशयाचो भोगतार तोची इते म्हळ्यार दिल्ले ताणेची म्हणटना हक्कूय तागेलोची तशी सर्व विशयो ताणें सृश्टी केले सर्व विशयी तो भोग करून संतोष पावता ह्या तागेले एक लिला म्हणटाची जिवांक सृश्टी करता तांकां
शरीर दिसता, त्रिगुणात्मक जावन आशिल्लें शरीर दिसता आनी त्या त्रिगुणाक समजावन त्या जिवा करीन काम करयता आनी पुडली त्रिगुणात्मक शरिरांत कसले केला ताजे समजावन ताजी प्रारब्ध म्हणटा पळय त्या शरिराचे एक कर्म फला निमती मेळ्ळेले प्रारब्ध कर्म त्या जिवा करीन भोगयतलो ताची त्या जिवान केलेले सत्कर्माचे सार पुण्यफल भोगतलो ताची तशें जावन परमात्मो सर्व सुख भोगचो आनंद स्वरूपी जालेले देखून ताका भोक्त्रे नमः म्हणचे आनीक कपींद्राय नमः क म्हळ्यार आनंद म्हणटाची पी म्हळ्यार पान करतलो मुक्त स्थितींत म्हळ्यार मोक्षांत आनंद पान करतल जनाले हृदयांत सुनू तांकां आनंद म्हळ्यार अनुभव करयतलो मात्र न्ही कपी म्हणजे कोणाक मांकडाक कपींद्र म्हणजे हनुमंताक म्हणयत रामावतारा कालांतू हनुमंताले अंगांतू विशेष सान्निध्य तागेले आशिल्ले तशें म्हणून हनुमंताक सिंधू उल्लंघन करूं जाल्ले सीतेक सोदूच्या जाल्ले ही पळय काणी आमी पळयता ही ताका म्हळ्यार रामाले विशेष अनुग्रह आशिल्ले आनी रामू तागेल्या अंगांत शक्ती जावन सन्निहित जावन आशिल्लो आनीक कपी म्हूण वराहाकय म्हणटाची परमात्मो वराह रूप धारण करून भुंयक रक्षण केलेले देखून ताका कपींद्र म्हणयत तशी आनीक भूरी दक्षिणाय नमः भूरी दक्षिणाय नमः दक्षिण म्हळ्यार बटमामान दिवचे दक्षिणे पळय तें न्ही दक्षिण म्हळ्यार ज्ञान तिळवळिके भूरी दक्षिण म्हळ्यार ताका पार ज्ञान आसा हे दिनी भूरी म्हळ्यार मस्त ज्ञान आशिल्लो दक्षिण म्हूण लक्ष्मी कय सांगताची दक्षिण म्हूण म्हळ्यार उजवे बदीक सांगताची दावे बदी वाम भाग म्हणचे आमगेले अंगाचे उजवे बदीक दक्षिण भाग म्हणचे लक्ष्मीले केन्नाय दक्षिण भागांत परमात्मान आसूचे तशी भूरी दक्षिणाय नमः लक्ष्मीन केन्नाय बामणाल दावे भागांत बसचे नारायणान लक्ष्मीले दक्षिण भागांत बसचे तशी लक्ष्मीक लक्ष्मीले दक्षिण भागांत आसून सगळे देवता परिवाराक नियमन करतलो भूरी सगळे परिवाराक नियमन करतलो परमात्मा भूरी दक्षिण आनी आतां अनेक श्लोक सोमापो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः सोमपो अमृतपः सोमतै सोमपो जतर एक एस मार्कस मागीर मृतप म्हणूस ते सोमपो मृतप म्हणूकाची चुकी जाता सोमपो अमृतपः तो अमृत न्ही अमृत तशें जावन सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः हंत भितरी नामावळी पळयाची सोमपाय नमः तशीची अमृतपाय नमः आणि सोमपाय नमः अमृतपाय नमः सोमाय नमः पुरुजिते नमः पुरुषोत्तमाय नमः विनयाय नमः जयाय नमः सत्यसंधाय नमः दाशार्हाय नमः सात्वतां पतये नमः जीवाय नमः विनयित्रे नमः साक्षिणे नमः दाशार्ह सात्वतां पतिः तै पळया सुरवेक म्हळ्यार सोमपाय नमः अमृतपाय नमः सोमाय नमः पुरुजिते नमः पुरुषोत्तमाय नमः विनयाय नमः जयाय नमः सत्यसंधाय नमः दाशार्हाय नमः सात्वतां पतये नमः सात्वतां पतिः थंयतरी आतां सोमपाय नमः फुडें यज्ञ याग करतना सोमपान दिवचे आहुती म्हूण आशिल्लें म्हळ्यार सोमलता म्हणलेली एक वालिकय ताजी रोस काणू आहुती दिवचे आनी वरलेले तांणी प्रसाद जावन सोमरस पिवचे पुराय देवते सोमरस पित्ताची सोमरस म्हणली कुडले आंग पळय सुरापान म्हणटा त्या बिनी न्ही उडगास असो सोमरस म्हळ्यार सोमलता म्हणलेली एक वाली ताजी रोस ते औषधीय जावन आशिल्ले आतां आमी हांगा अमृत बळ्ळे न्ही पळय
कशाय करून पिता तशीची ती सोमलता म्हण म्हणलेली ती बाई तशीची ताकाय मेडिसिनल व्हॅल्यू असं तशी त्या औषध रुपारी म्हळ्यार देवतेंक पुरय ते औषध म्हूण घेवचें तांकां कसले रोगच म्हूण म्हणलें न्ही ते निरोगितांनी देवते दीर्घायू तशी सोमलता सोमपान तांणी करचें आनी कसं म्हूण म्हळ्यार ताजे खातीर देवतेंक गेले अंतर्यामी जावन यज्ञाक आहुती दिता पळय सोमरस ते सोमरस पळय देवतेंक दिवचे तांगेले अंतर्यामी जावन आशिल्लो परमात्मान ते पान करचे सोम तशी परमात्मो सर्व देवतेंगेले अंतर्यामी जावन यज्ञाची आहुती सोमरस घेता तशें ताका सोम म्हणचे आनी कसं म्हळें सोम म्हळ्यार चंद्र वनस्पतींक नायकू म्हणटाची सर्व वनस्पतींक चंद्राले मुखांतर अमृत दिवयता कोण परमात्मो तशी तसले सोम म्हळ्यार चंद्राक पालन करतलो जेवा तागेले अंतर्यामी जावन आशिल्लो परमात्मा देखून सोम म्हणचे आनी सोम म्हणून रुद्राकय आपयताची तशी रुद्रू चंद्रू हांगेले पुरे अंतर्यामी जावन सर्व कार्य करयतलो परमात्माक सोमप म्हणचे आनी अमृत म्हळ्यार पान करयतलो अमृत पान करयलो समुद्र मंथनाकालांतू धन्वंतरीन अमृत हाडतना दुष्ट राक्षस ते अमृता खातीर झगडू येताची त्या वेळार परमात्मो मोहिनी जावन चंद्ररूप घेवन येवन तांकां राक्षसांक न्ही देवतेंक उपायार विंगड बसोवन ते अमृत वांटिती तशी देवतेंक अमृतपान करयलो तशें दिवन ताका अमृतपह म्हणचे आनी अमृत म्हणजे कोणाक मरण नातिल जना तसल देवतेंक आनी ब्रह्म वायू सकट जनांकय पालन केलेलो तशी अमृतपह पालन केल्लो मान न्ही करत आशिल्लो आनी करतलो तशी सोमाय नमः सौम्य स्वभाव सोमरसांतू आशिल्लो सोम तशीच मनोनियामक रुद्रनी इंद्रालांतूय सन्निहित जावन आशिल्लो तशी ताका सोम म्हणचे आनी कसं म्हळ्यार सोम म्हणून चंद्राकय आपयताची तसल चंद्रालांतू अंतर्यामी जावन आशिल्लो तशें ताका सोमाय नमः म्हणचे आनी पुरुजिते नमः पुरू म्हळ्यार श्रेश्ठ जावन आशिल्ले एक ज्ञान श्रेश्ठ जावन आशिल्ले विशय कसो विंगड खंयचेय ना ज्ञान तशी पुरू जिते नमः जिते म्हळ्यार गेलवलो तशी ज्ञान गेलवल्लो म्हळ्यार पूर्ण ज्ञानी जावन आसुका पूर्ण ज्ञानी जावका आशिल्लो तशी ताका पूर्ण ज्ञानीक मात्र ज्ञान गेलवुचें जाता तशी परमात्मो ज्ञान गेलवलो तशें पुरू जिते नमः म्हण ताका म्हणचे पुरू म्हळ्यार आन्य करतो पुरू म्हळ्यार शरीर तो सुरवेक सांगता धर्माविरुद्ध भूतेषु म्हळ्यार धर्माक विरुद्ध जावन आशिल्ले असुर शरिरांक जित गेलवलो पुरू सत्तमाय नमः पुरू म्हळ्यार शरीर पुरू म्हळ्यार देहा भितर सुचे सर्व तत्वाभिमानीक सत्तम नियंत्रण करतलो जेवो सर्व इंद्रियाभिमानी तत्वाभिमानी देवतेंगेल पशी श्रेश्ठ जावन आशिल्लो ज्ञानान श्रेश्ठ जावन आशिल्लो पुरू म्हळ्यार ज्ञानय म्हणून म्हणटाची तशी तस्सल परमात्मा विनयाय नमः विनयः विशिश्ट जावन आशिल्ले नय नीती आशिल्लो विशिश्ट जावन आशिल्ली नीती नियम आशिल्लो तशें जावन ताका विनयाय नमः म्हणजे आतां पळय प्रपंचांतू नाना रितीची जीव आसा नाना रिती प्रभेदय आसा ग्रूप म्हणटाचे तशें आतां गायी म्हणलेले एक प्रभेद म्हण जाल्यार ते गायीचे भितर कितली गाय आसा तितली गायो एकल एक खंडीत आसनाची तशी मनशय तशीची पळोवच्या कसं की सिमिलारिटी बाप सुपुत्ता कसं हांव सुपुत्ता आसच्या प्रशिवाय पूर्ती न्ही थोडे कसं की सिमिलारिटी आसता तशी ताका विनय म्हणजे कसं म्हळ्यार प्रपंचांतले विविध जिवांक विविध रिती नियमन करतलो तशी प्रति एक जिवेकय विंगड नीती सांगतालो इत्याक म्हळ्यार सर्व जिवांक ताजे म्हळ्यार एक स्वभाव आसा प्रति जिवांक ताजेच म्हळ्यार एक स्वभाव आसा आनी ताका समजावन तांगेली नडवळीक आसता अनंतानंत जिवांक अनंतानंत स्वभाव अनंत रितीचे विंगड रितीचे तांगेले एक जीवन विशिश्ट जावन आशिल्लें जीवन दिलेले परमात्मो ताका विनय म्हणचे तशी आवश्यकता
त्या एक विनय म्हण का जाला रे एक विशिष्ट जीवन ताणें दिवका परमात्मा सृश्टींत एकल्या म्हणके एकले खंडित ना एकल्या दुखून एकले विशिश्ट एकल्या दुखून एकले विंगड तशें जावन ताका विनयाय नमः म्हणचे आनी जयाय नमः जय म्हळ्यार सर्व गेलवून घेतिलो आनी महाभारता युद्धांत अधर्मा विरुद्ध युद्ध केल्लो तशी जय म्हूण महाभारत ग्रंथाकय जय म्हूण म्हळेलें नांव आसा कित्याक म्हळ्यार ते सर्व युद्ध महाभारतांतलें युद्ध धर्माक जय मेळचे खातीर परमात्मान युद्ध केलेलें तशी आनी जय दिवयली ताणें महाभारतांत तशें जावन ताका नित्य जयशाली जावन आशिल्लो परमात्मा देखून ताका जयाय नमः म्हणजे आनी सत्यसंधाय नमः परमात्मो सत्य प्रतिज्ञो कसल सांगता तेंची रितीर चलता चलयसिता आनी एक सत्य आशिल्लो निश्ठ आशिल्लो सत्यसंध तो सांगिल तशी केल्लेल तशी न्ही सांगिल तशी करून दाखयतलो तशी सत्यसंध दाशार्हाय नमः द सम भक्त आनी आत्मनिवेदन रुपाची भक्ती आशिल्लो म्हळ्यार भक्त कर्तक स्वसंप्रदानक स्वात्मनिवेदक रूपम दानम अर्हति दाशंती दाश अर्ह परमात्मो पुरायजनाकय ईशतो ओडेया आमी तागेले दास आनी आमगेले सर्वस्व अर्पण करच्याक परमात्मा एकलोची दानाकय परमात्मो अर्ह दिशा दिशा म्हळ्यार एक खंयची दिसान तूं खंयचे वेळा दुखून दान शुरू करका तें शुरू करचें खंयचे दिक्कान तूं आशिल्ले जेन्ना दान दिवका तशी दानाक अर्ह जावन आशिल्ले देखून दाशार्ह ज्ञानीक गेले निमती पुजेक अर्ह जावन आशिल्ले देखून ताका दाशार्ह म्हणचें आनीक कसं म्हळ्यार यादवांक गेली कुल ते दाशार्ह म्हूण म्हळेलें त्या कुलान तूं जन्मा आयल कृष्ण म्हूण म्हळेले खातीर दाशार्ह म्हणचें आनीक कसलें म्हूण म्हळ्यार दाशार्ह दा म्हळ्यार विद्यादेवी दा म्हळ्यार विद्यादेवी विद्या दितली तशीची आशा म्हळ्यार एक कल्पनते म्हळ्यार एक सरस्वती आशा म्हूण म्हणलेली एक निजावन सरस्वती आमकां परिज्ञान दिता म्हणलेली एक आशा आमकां आसा तशें जावन सरस्वतीक आशा म्हणचें तशीची आनी एक कसो म्हळ्यार तो एक परमात्मो इतली पुराय सर्व गुण संपन्न जलेल देखून पुजार्ह जावन आसा तसले परमात्माक दाशार्हाय नमः आनी सात्वतां पतये नमः सात्वत म्हळ्यार एक यादव वंश ते ह्या सात्वत वंशांतूची तो परमात्मो जन्मा आयलो तशें जावन ताका व्यावहारीक जावन एक अर्थ कसलें म्हळ्यार सात्वत वंशांत जन्म आयलो म्हूण जाल्यार सात्वत म्हळ्यार वेदांतूल संहितेचें नांव खंय संहत्या सात्वतांच इदम म्हूण म्हणलां म्हळ्यार ही सात्वतांच इदम संहर्त्य म्हळ्यार सात्वतांक गेले एक त्या वेद संहितेचें नांव म्हणलां न्हय तशी ते सात्वत म्हणलेले एक तंत्रशास्त्राची परंपरा जगत्याक दिल्लो तशी ताका कपिल नामक जावन आशिल्लो परमात्मा म्हणचे अनेक कसं म्हळ्यार सात्वत रुपीचे परमात्म्याला आराधना करच्याक सात्विक पालक जावन आशिल्लो कोण तो सात्वतां पतये नमः सात्वत म्हळ्यार जीव पती म्हळ्यार नियंत्रक जीवो तशी एक सात्वत जावन आशिल्लो जीवो सात्वतां पतये नमः म्हळ्यार सात्विक जिवांक नियंत्रण करतलो तशें जावन परमात्मा सात्वतां पतये नमः आनी एक श्लोको जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः जीवाय नमः विनयित्रे नमः साक्षिणे नमः मुकुंदाय नमः अमितविक्रमाय नमः अम्बोदये नमः
अनंतात्मने नमः महोदधी शयोंतकाय नमः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमितविक्रमः. तशी आता हंतु नामावळी पळोवचेला आमी. जीवाय नमः, विनयित्रे नमः, साक्षिणे नमः, मुकुंदाय नमः, अमितविक्रमाय नमः, अंबोनिधये नमः, अनंतात्मने नमः, महोदधिशयाय नमः, अहिंसाय नमः. इतले हे श्लोकांतुले नामावळी. ताजे अर्थ पळोवया. जीवाय नमः, उसिराट कोणाक घेवचो जाता तांकां जीवस म्हणटात. प्राणधारणे जीव म्हळ्यार उसिरू घेनातल्या खंडित वांचनाची. तसल्यार उसिराट जेवूका तशी ज्याला निजाव न्हू एक प्रारणा एक म्हळ्यार आतां उसिराट घेवका जाल्यार प्राणधारणेक प्राणधारणस म्हळ्यार त्या शरिरांत उसिराट जातस म्हणजे जीवस म्हणलेले एक प्राणधारक शक्ती जीवस त्या शरिराक. तसले ते जीव शरिरांत दवरका जाल्यार धारण शक्ती कोणाली म्हळ्यार परमात्माली. तशें न्हू परमात्म्याकलोच शरीर म्हळ्यार परमात्मा मात्र शरीर म्हळ्यार शरीर घेवन धारण करून आसचें. तसले शरीर भितर जिवा ओट बैसून ते जीव आनी देवाक ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚಿ ತಸಲೆ ಜವ ಉಸಿರಾಟ ಗೆವೋಚಿ ತಸಲು ಪರಮಾತ್ಮ ತಕ್ಕ ಜೀವ ಮುಂಚೆ. ವಿನಯಿತಾ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿನಯಿತ್ರೇ ನಮಃ साक्षिणे नमः ಅಂತೂ ಈ दोन्ही अर्थ करून घेऊयात आम्ही. विनयित्रे नमः विनयिता म्हण म्हळ्यार सौजन्य आणि एक नियामकत्व म्हण म्हणटात. मालगड्यालांत आमी एक सौजन्य दाखोवका जाता तेचे आमगेल्या पशी धाकल्यांक नियमन करूंका जाता आमी. तशी धर्म म्हळ्यार प्रति जिवाले एक कर्तव्य धर्म पालन करचो. तशी आमगेल्या पशी व्हड ज्ञानी मेळ्ळी म्हण जाल्यार तेदना त्या व्हड ज्ञानींक पळया विनय असची आसता. विद्यां ददाति विनयम म्हण म्हळ्यार ही व्हड एक विद्या आशिल्ले जन तांगेल्या आंगांत विनय आसताची आसता. तशी साक्षिणे नमः परमात्मा साक्षी पुरुश म्हणटाचे. साक्षी पुरुश म्हळ्यार स अक्षी तागेल्या दोळ्यान तो पुराय पळयता. हांगात विनयिता साक्षी म्हणलें. विनयिता साक्षी म्हळ्यार कोणालांतू कसल गुणस ते पुरे पळोवन घेवचे परमात्मान. आनी सौजन्य आनी नियमन हे दोनी गुण प्रति जिवाले शरिरांत दवरून तांगेले योग्यतेक समजावन नियंत्रण करतलो परमात्माक विनयिता साक्षी म्हणचे. साक्षिणे नमः विनयित्रे नमः. विनयिता म्हळ्यार विनयित्रे म्हळ्यार सौजन्य आशिल्लो नियामकत्व आशिल्लो. धाकल्यांक ताणें नियमन करता जाल्यार मालगड्यालांतू सौजन्य दाखोवका कोणाक जाल्यार हांगा परमात्मान कोणाक तो विनय दाखयता कोणाक नियामकत्व करता म्हण तो उत्तमूच देखून तो पुराय जनाक नियमन करता. जाल्यार केन्ना अवतार घेवन येता पळय तेन्ना तो तागेले पयशे मालगड्यालांतू सौजन्य दाखयता. तशें ताका विनयिता साक्षी. हांगा परमात्मा जावन आसतना हांगाशील जिवांतू कोणालांतू कसल गुणस म्हणून पळयसिता. आनी सौजन्य आनी नियमन दोनी ते प्रति जिवाला हांगांतू दवरता ते गुण आनी तांगेले योग्यतेक समजावन नियंत्रण करता परमात्मा तांकां. तशें विनयिता साक्षी म्हणून म्हणचें. आनी मुकुंदाय नमः मुकुम म्हळ्यार मुक्ती, दा म्हळ्यार दितलो. अज्ञान दुखून आमकां बिडगड करून संवसारा बंधनाची नाश करून मुक्ती दितलो परमात्माक आमी मुकुंद म्हणटाची. आनीक अमित विक्रमाय नमः विक्रम सर्व जनाक निग्रह करतलो समर्थ जावन निर्वहण करतलो. हांगा समर्थ जावन तागेल्या भक्तांक निर्वहण करतलो. जेवो हांगाचे जगत्याचे सर्व कार्य निर्वहण करतलो. मात्र न्ही सर्वांकय मिकून अति उत्तम तत्व जावन आशिल्लो.
ते विक्रमा म्हणचे. अमिता म्हळ्यार एक चूरू लिमिटेशन ना तिला, अनलिमिटेड अमिता, अनंतानंत. तशें म्हळ्यार आतां हांगा सांगलें सामर्थ्यक आशिल्लो, निर्वहण करच्या जातलो, पुरजनाल्पशी श्रेश्ठ जावन आशिल्लो तेंची. अमिता विक्रमा म्हणटना अनंतानंत सामर्थ्यिका, मितीनतील पराक्रमो, खंय खंय पळयल्यार व्याप्त जावन आशिल्लो, सर्वांकय उत्तम जावन आशिल्लो परमात्मो अमिता विक्रमा. अन्यकर्त विक्रमा म्हळ्यार एक विशेष जावन आशिल्लें चलना क्रम म्हणटाची. परमात्मो त्रिविक्रम जावन तिनी हेज्यांतू तिनी लोक तागेले वश करून घेतली काणी आमी वामन अवतारांत पळयला. तसले तागेले ही हेज्जो क्रमा तेज एक विशेशत पळय, तशें जावन ताका विक्रमा म्हणचे. तशी आनी अंबोनिधी अनंतात्मा महोदधीश येवन ताका ते पायी पळया आमी. आयच्या दिसांतू विष्णू सहस्रनामाचे सांगिल्ले सर्व विशय परमात्माले गुरुंगेले चरणारविंदा समर्पण करता. कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते हे स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्. श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता.